kameramen aja video. You don't have to feel like a waste of space. You're original, cannot be replaced. If you only knew future holds after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time to go, you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like a butterfly to life. 'Cause baby, you're so you are, come on, show you are, make 'em go. Dialihkan paling enggak? Iya. As you shoot across the sky. Baby, you're you don't have to feel like a waste of space. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will know, and when it's time to go, you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like a butterfly to Kalau life. kita orang punya eskalator ternyata terus ditutup ber. Nggak foto dia orang. Jadi orang apa pada begini? Dan jadi orang pengen foto. Nah, makanya saya mah. Kesan dulu. Nah, gitu. It's always been a you, and now it's time to let it go. 'Cause baby, you're you are. Come on, show you are. Make 'em go. Mana? Di mana? Shoot across the sky. Ini dia. Ya, masukkan Ali hijab. Ali mana? Pegang rebut. Beri ujung lengan. Atau ke banyu mesin. Tidak pura. Orang atau ke banyu. Make 'em go. Nyebur mana bisa kan? Make 'em go. Make 'em Toilet lur. Make 'em go. Tunggu kena kue kitir-kitiran dok. Kau ambil tu lah, tunggu kena kue lo kitir-kitiran geng. Tapi ke? Ini dipakai.
Kowe murup cok, aku cok lah. Mulai cok. Harus tuku baju ning kene pedon. Hah? Larang. Hah? Nguningin dia jago ngendi? Ya wis lah. Pertanyaannya bisa jago ora tuh. Wah, biasanya penuh tenan lur. Astagfirullahaladzim. Kacang, cangcimen, murah. Cangcimen lur, cangcimen. Aduh. Cangcimen. Temen deh cok. Ayo, temen deh. Salah lo. Mana deh? Cari tas aja ya. Aduh, iya. Yuk, kue. Mas hilang. Sini kana ge ngana cirit berarti ning kana. Hah? Sini kana ge ngana. Golet WC. Pacang golet WC maksudnya. Moyo. Apa lur? Orang bisa melewat. Jam simanyo. 일로 가도 돼. 잠시만요. 요. Boleh temun. Hai Soulyu. Kembang api nih ngendi sih cok? Tengah. Maksudnya ini ngendi? Jangan boleh uang dagang banyu lah. Anak kue apa? Gulali. Ini si temen apa kok ngene? Orang perlu lah. Iya sih orang udah priwe. Lah kan tanda-tandanya orang. Tanda-tandanya ketika bulan. Lah pada baik kita geng golek di priwe sih. Oh alah ini. Apa? Dosenan kok. Apa? Koko? Orang. Golek martabak lah. Lah anak lah gulali. Martabak. Banyunya dengan itu pun ya? Oh baiklah banyu. Jagung. Pada 2 tikar sih ngendi ya? Lah mau sih ngomong anak buku apa ora? Jago ngene di. Aduh, iya orang jagung. Baru ya pun 내려. Kemah enak leh. Lesehan. Cok yun naruna kan ya mah. Kayak tulisan Esolen. Esolen tulisannya. Aduh. Sengamu ya dimpet. Wesane kabeh. Ndi, Mirdan. Aduh. Dan penuh sekali. Mudik penuh sekali. Gak bisa bergerak. Maju maning. Majunya tapi bu mende. Ini belok maning cerit. Hah? Belok mende? Kayak sih. Orangnya elah nih. Ini sisanya mantap nih. Kuning kono lah. Oh bener tuker orang beda. Lemprakan dan orang apa ya? Bawa kamera tuh nanti. GoPro. Kamera nggak repote. Oh iya. Santai ngobrol sing rekam kamera. Lah tripodan yang mendukungnya nanti pertanyaannya peko. Terus dan kau ya. I can't take much photos. Kamera nih kan? Balik lagi. Jagongnya nih ngende lur. Selamat tahun baru. Oh sana ya. Sana.
jago nga hindi. 10 menit lagi. Yun lang, ganun pa, wes. Ayaw juga boyo. Ano le? Silo akalo, lambrakan kosong ba? Wala ora tinggo nito. Melo kabe. Yuk kaya ko yuk. Lewat kaya ko yuk, sepatunya dilepas terus ngusel-ngusel ngono. Iya. Lah kowe sepatunya dilepas ngusel-ngusel kok pada. 왼쪽으로? Ah. Aduh. Gimana? 저기네 방향이.
와 멋있다. 앉으래. 앉아봐. 앉아. 안 보여. 안 봐봐. 앉아. 올라온다. 올라온다. 봐봐. 이게 위에서 다시 우와. Wih, parah lo. Wah. Wah. Ganaw naman na ternyata.
지금 이것도 이제 한국 공부 잘하고 키 크고 예의 있는 남자. 중국을 짱깨라고 안 하는 남자. 잘생기고 그런 남자. Walah, walah. Wih, apa keluar teman? Wah. 근데 걔 역사 붙여봐야 돼. 그럼 걔 어때? 추천이. Kutak rek. 아 이소. Atau. 사귀었어? Tuh. 진짜 몰랐다. 야. 얼굴 미안해. 아, 일로 와봐. 와봐. Wow.
줘. 옛날에 그러는데 저기 좀 떨어진다 그래서 어제 앞이 아니야? 저기 어디? 한복이 목소리 나왔어. 한강공원 여의도 안내센터에서 안내 말씀드리겠습니다. 화장실 등 옥상에 올라가신 시민들께서는 당장 내려주시기 바랍니다. 옥상에 올라가신 시민분들께서는 당장 내려주시기 바랍니다. 영상 보내줄 테니까 캡처 니네가 알아서 해라.
真好看啊！这给我拍着了。 와. 오. 끝. Lang. Ano? Ah, dan. 난맨 앞에 거 못 가가지고 아쉽네. 오빠 찍었지, 그치? 그것도 못 먹고 있어 똑같은 거. 죄송합니다. 알아, 알아.
아, 모르겠다. 헐. Capek. 우와. 우와.
너무